Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan melakukan latihan pilates. Nah, untuk pengerjaannya sudah pernah saya jelaskan di video penjelasan mengenai latihan darat dan latihan beban sebelumnya. Bisa ditonton kembali. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung channel saya ini sampai hari ini. Sudah ada di 500 subscribers. Yang paling penting bagi saya adalah channel ini bermanfaat bagi kita semua di seluruh Indonesia. Oke, saya akan jelaskan satu persatu sembari latihan. Selamat mengikuti latihan pilates ini. Oke, yang pertama ini kita ada 11. Kita akan kerjakan dengan hitungan 10 kali. Oke, selamat mengikuti latihan ini. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Turunin ke bawah. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Majuin badannya ke depan. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Kaki kanannya naikin ke atas. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Mulai 1, turun, naik. 2, turun, naik. 3, turun, naik. 4, turun, naik. 5, turun, naik. 6, turun, naik. 7, turun, naik. 8, turun, naik. 9, turun, naik. 10, turun, naik. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Mulai 1, tarik ke depan. Tarik. 2, tarik. Tarik. 3, tarik. Tarik. 4, tarik. Tarik. 5, tarik. Tarik. 6, tarik. Tarik. 7, tarik. Tarik. 8, tarik. Tarik. 9, tarik. Tarik. 10, tarik. Oke, tahan, tarik nafas panjang. Buang nafas pelan, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan, naikin ke atas. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan, turunin ke bawah. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan, naikin kaki kiri ke atas. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Mulai 1, turun, naik. 2, turun, naik. 3, turun, naik. 4, turun, naik. 5, turun, naik. 6, turun, naik. 7, turun, naik. 8, turun, naik. 9, turun, naik. 10, turun, naik. Nafas panjang. Buang nafas pelan. Mulai 1, tarik depan. Balik. 2, tarik depan. Balik. 3, tarik. Balik. 4, tarik. Balik. 5, tarik. Balik. 6, tarik. Balik. 7, tarik. Balik. 8, tarik. Balik. 9, tarik. Balik. 10,
tarik, tahan, tarik napas panjang, buang napas pelan, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik napas panjang, buang napas pelan, naikin ke atas. Tarik napas panjang, buang napas pelan, turunin ke bawah. Tarik napas panjang, buang napas pelan, mundurin badannya ke belakang. Tarik napas panjang, buang napas pelan, naikin badannya ke atas. Tarik napas panjang, buang napas pelan, ganti ke posisi kedua. Jangan lupa selalu minum susu coklat untuk pemulihan. Oke, yang nomor 2 ini kita ada latihan kaki. Tarik napas panjang, buang napas pelan. Kaki yang bagian dalam ditekuk 90 derajat. Tarik napas panjang, buang napas pelan. Kaki kiri naikin ke atas. Tarik napas panjang, buang napas pelan. Mulai 1, turun, naik. 2, turun, naik. 3, turun, naik. 4, turun, naik. 5, turun, naik. 6, turun, naik. 7, turun, naik. 8, turun, naik. 9, turun, naik. 10, turun, naik. Tarik napas panjang, buang napas pelan. Flag, tarik napas panjang, buang napas pelan. Mulai 1, turun, naik. 2, turun, naik. 3, turun, naik. 4, turun, naik. 5, turun, naik. 6, turun, naik. 7, turun, naik. 8, turun, naik. 9, turun, naik. 10, turun, naik. Tarik napas panjang, buang napas pelan, kaki diganti point. Tarik napas panjang, buang napas pelan. Mulai 1, turun, depan, balik, naik. 2, turun, depan, balik, naik. 3, turun, depan, balik, naik. 4, turun, depan, balik, naik. 5, turun, depan, balik, naik. 7, turun, depan, balik, naik. 8, turun, depan, balik, naik. 9, turun, depan, balik, naik. Tarik napas panjang, buang napas pelan, kaki turunin, kedepanin, dan naikin ke atas. Kita akan kerjakan 15 kali point, 15 kali flag. Tarik napas panjang, buang napas pelan. Mulai 1, turun, naik. 2, turun, naik. 3, turun, naik. 4, turun, naik. 5, turun, naik. 6, turun, naik. 7, turun, naik. 8, turun, naik. 9, turun, naik. 10, turun, naik. 11, turun, naik. 12, turun, naik. 13, turun, naik. 14, turun, naik. 15, turun, naik. Napas panjang, buang napas pelan, flag. Tarik napas panjang, buang napas pelan. Mulai 1, turun, naik. 2, turun, naik. 3, turun, naik. 4, turun, naik. 5, turun, naik. 6, turun, naik. 7, turun, naik. 8, turun, naik. 9, turun, naik. 10, turun, naik. 11, turun, naik. 12, turun, naik. 13, turun, naik. 14, turun, naik. 15, turun, naik. Napas panjang, buang napas pelan. Kakinya langsung ditarik dan yang bagian bawah dilurusin. Napas panjang, buang napas pelan. Mulai
kakinya naikin ke atas, tarik nafas panjang, buang nafas pelan. Mulai 1, turun, naik, 2, turun, naik, 3, turun, naik, 4, turun, naik, 5, naik, 6, turun, naik, 7, turun, naik, 8, turun, naik, 9, naik, 10, turun, naik, tarik nafas panjang, buang nafas pelan, flag, tarik nafas panjang, buang nafas pelan. Mulai turun, naik, 2, turun, naik, 3, turun, naik, 4, turun, naik, 5, turun, naik, 6, turun, naik, 7, turun, naik, 8, turun, naik, 9, turun, naik, 10, turun, naik. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan, kaki turunin ke bawah, tarik nafas panjang, buang nafas pelan, kaki dilurusin, tarik nafas panjang, buang nafas pelan, ganti posisi ke kiri. Oke, tarik nafas panjang, buang nafas pelan, kaki yang sebelah dalam ditekuk ke dalam, tarik nafas panjang, buang nafas pelan, kaki kanan naikin ke atas, nafas panjang, buang nafas pelan. Mulai 1, turun, naik, 2, turun, naik, 3, turun, naik, 4, turun, naik, 5, turun, naik, 6, turun, naik, 7, turun, naik, 8, turun, naik, 9, turun, naik, 10, turun, naik. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan, flag, tarik nafas panjang, buang nafas pelan. Mulai 1, turun, naik, 2, turun, naik, 3, turun, naik, 4, turun, naik, 5, turun, naik, 6, turun, naik, 7, turun, naik, 8, turun, naik, 9, turun, naik, 10, turun, naik. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan, kaki point, tarik nafas panjang, buang nafas pelan. Mulai 1, turun, depan, balik, naik, 2, turun, depan, balik, naik, 3, turun, depan, balik, naik, 4, turun, depan, balik, naik, 5, turun, tendang ke depan, balik, naik, 6, turun, depan, balik, naik, 7, turun, depan, balik, naik, 8, turun, depan, balik, naik, 9, turun, depan, balik, naik, 10, turun, depan, balik, naik. Tarik napas panjang, buang napas pelan, kaki kedepanin. Dan yang ini kita kerjakan 15 kali yang point, 15 kali yang flag. Tarik napas panjang, buang napas pelan. Mulai 1, turun, naik, 2, turun, naik, 3, turun, naik, 4, turun, naik, 5, turun, naik, 6, turun, naik, 7, turun, naik, 8, turun, naik, 9, turun, naik, 10, turun, naik, 11, turun, naik, 12, turun, naik, 13, turun, naik, 14, turun, naik, 15, turun, naik. Tarik napas panjang, buang napas pelan, kaki di flat. Tarik napas panjang, buang napas pelan. Mulai 1, turun, naik, 2, turun, naik, 3, turun, naik, 4, turun, naik, 5, turun, naik, 6, turun, naik, 7, turun, naik, 8, turun, naik, 9, turun, naik, 10, turun, naik, 11, turun, naik, 12, turun, naik, 13, turun, naik, 14, turun, naik, 15, turun, naik, 16, turun, naik. Tarik napas panjang, buang napas pelan, tarik kakinya langsung.
Tarik napas panjang, kaki bagian bawah dilurusin, buang napas pelan, kaki bagian bawah dinaikin ke atas, point, tarik napas panjang, buang napas pelan, naik 1, turun, naik 2, turun, naik 3, turun, naik 4, turun, naik 5, turun, naik 6, turun, naik 7, turun, naik 8, turun, naik 9, turun, naik 10, turun, naik. Tarik napas panjang, buang napas pelan, kaki deflect, tarik napas panjang, buang napas pelan, mulai 1, turun, naik 2, turun, naik 3, turun, naik 4, turun, naik 5, turun, naik 6, turun, naik 7, naik 8, turun, naik 9, turun, naik 10, turun, naik. Tarik napas panjang, buang napas pelan, kaki turunin ke bawah, tarik napas panjang, buang napas pelan, kaki atas dilurusin kembali. Tarik napas panjang, buang napas pelan, siap-siap untuk crunches. Jangan lupa selalu minum air juga untuk mengisi kembali cairan tubuh ya. Oke, kita akan kerjakan crunches di part yang kedua ya. Sampai jumpa di part yang kedua.